Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu pokazat ću vam u kakvom su stanju biljke posle 10 dana paklenih vrućina koje dosežu ogromne temperature. Također izmerit ćemo temperaturu u kukuruzu da vidite o kakvim se vrednostima radi i o kakvim uslovima za opstanak biljaka se radi. Ovaj obilazak na plus 40 stepeni, krenut ću sa njive ovdje, ova koja mi je blizu. Ovdje je znači izuzetno kvalitetna mi njiva, dobro zemljište gdje sam ostvarivao vrhunske prinose. Tu je i bio ogled pionira, to i dalje je ogled, međutim kao što možete vidjeti neka budala je juče počupala table i odnela ove daske. Mislim, ovo je skroz bolestan narod i ovdje ne vredi uopšte pričati, ovo je patologija ozbiljna. Tako da ne mogu da verujem, bile su do juče postavljene ove table sa imenima hibrida, međutim nekom je očigledno to trebalo ili smetalo, tako da je počupao. Uglavnom, ući ću sada u ovu prvu njivu, snimit ću je dronom, pa ćemo vidjeti, evo vidite ima i gdje je isteralo dva prava klipa ovdje na uratinama. Ovdje imam nekih 5 hibrida pionira i kada uđem vidjet ću, uglavnom ovdje sa spolja ovakako izgleda mi da se dosta dobro drži kukuruz. Uvijek je najmjerodavniji ovaj pogled iz vazduha, snimak dronom i evo kao što možete vidjeti i ovdje je vetar napravio štetu, ima popadalo kukuruza. Kada se gleda sa uvratina to izgleda dobro, međutim kada vidite ovdje sa snimka dronom vidite ovo kako je sa strane sve išarano, porušeno. Znači nije to ni blizu kao što izgleda sa uvratina. Tako nešto sam i očekivao i prošle godine se nešto slično desilo, tako da već imam iskustva sa tim, ali to za sada nije ništa strašno. Evo na ovoj prvoj njivi ovdje polako skidam ovu oko klipa da vidimo kako to izgleda i kao što možete vidjeti to se i dosta dobro oplodilo i dosta dobro izgleda s obzirom kakvi su uslovi. Kukuruzi su malo, vidite, porušeni, zamuljani onom olujom što nas je potrefila, ali sve u svemu za sada to izgleda dobro, čak nema mnogo ni podgorelog lišća dole, što me je vrlo prijatno iznenadilo. Dobro, ja sad nisam ušao ovdje mnogo, ušao sam 10-15 metara u njivu, ali čini mi se da nije neka velika razlika ni dalje. Ima biljaka koje su malo više oštećene, evo vidite ovaj se osušila se zato što se slomila metlica, ali uglavnom za sad dobro izgleda. Ima napad plamenca, to je kod nas standardno, tu će biti aflatoksina, ali za sada za ovu prvu njivu izgleda dosta dobro. Evo, držao sam nekoliko minuta ovaj termostat u kukuruzima, vidite 45 stepeni je temperatura, ja sam mislio da je i više. Uglavnom za sada se biljke dobro drže uz ove nenormalne uslove. Nastavljam dalje pregled njiva pa ćemo da vidimo kakva je situacija na drugim mestima. Evo, ovo je ona njiva, sad što sam snimio druga,
preko puta što smo prešli. Također vidjeli ste iz vazduha, izgleda dobro. Pošto je to sve isti dan sejano, mislim da nema potrebe sad tu nešto da se zaustavljam. Vidim da tu ima dosta ovih ovako problematičnih, vidite, koji se nisu pravilno oprašili klipova. Ima znači gdje je gore umjesto metlice isterao neki bedni čmanjak, ali tu ne možemo ništa. Evo vidite ovdje sada dva ova, tri. Malo hemija, malo ove vrućine napravile su haos, kukuruz je pobrkao gdje treba da bude klip, gdje treba da bude metlica. Međutim, sve u svemu nema to sem na uvratinama, nema mnogo, to meni više liči na dejstvo hemije. Uglavnom i ova druga njiva je dobra, tako da sada ćemo da vidimo šta se dešava sa onom njivom gdje smo radili onaj ogled 17 hibrida i jednog kotobanjca. Tu bi moglo da prva njiva bude gdje nije dobro stanje, zato što je taj kotobanjac i jedan pored hibrid, mislim neki novosadski 57-60 ili tako nešto, oni su bili dosta zaostali i mislim da njima, ako su sad u nekoj ranijoj fazi nego ovi kukuruzi, da će biti ozbiljnih problema. To je ta njiva gdje sam radio taj makro ogled, kako sam ja to nazvao. Znači tamo od onog suncokreta počinju dekalbi. Ovdje sad trenutno se nalazimo, mislim da je neki KVS, ne mogu vam sada tačno reći, uglavnom sve to izgleda dobro. Vidite, dobro, ovdje u vratine nisu merilo, unutra je to dosta dobro. Ovu njivu je Mika uspeo čak i da ošparta. Nisu to sad neke klipčine još, ali je dosta naliveno, dosta izguralo, nema mnogo podgorelih listova, tako da ukoliko preživi ova naredna 2-3 dana što javljaju ove 40 plus temperature, mislim od petka ako padne na 31-2 stepena, da će ovo nalivanje zrna ići još solidno, i ukoliko bi pala narednih dana još jedna kiša, ja mislim da bi ovaj kukuruz bio dobar i da bi završio svoju tu neku vegetaciju. Sad, znači idem prema ovdje, prema ovim dekalbima, oni su nešto niži i trebalo bi još bolje da izgledaju, i jeste tako, izgledaju bolje još nego oni tamo kukuruzi. Kažem vam, nisam siguran koji su ono hibridi u pitanju. Ovdje su ovi dekalbi, ima 3 vrste, možete vidjeti tamo u onom videu koji sam objavio kada smo to sejali. Također postoji ovdje neki napad plamenca, ali ima možda jedan list dole podgoreo, što je za mene prosto neverovatno u ovoj situaciji na ovim temperaturama. Znači ovo sve izgleda 10 puta bolje nego što sam ja mislio, tako da sam prijatno iznenađen. Evo sad usput mogu da vidim ovdje komšinu kasnu setvu suncokreta. Dosta to sad dobro izgleda. Sad kakve će ove glave biti, koliko će biti nalivene, to ćemo vidjeti. Ne znam pravo da vam kažem. Ovo je jedna od najgorih sezona što se tiče ovih vrućina koje ja pamtim. Međutim, izgleda je jako pomoglo što su noći bile hladne do pre nekoliko dana i kukuruz se noću oporavljao, uspeo je da se opraši. Vlage dole je bilo, palo nam je bilo za 2-3 dana nekih 70 litara kiše pre jedno 20 dana, i sve je to uzrokovalo da možemo da očekujemo ipak nekih prinos i da nas možda uspu ove godine da izvuku kukuruzi i suncokret, pošto smo sa pšenicom verovatno u nekom blagom gubitku. Sad se nalazimo u ovom hibridu kotobanjcu, to jest nije hibrid nego kotobanjac. Kao što vidite, uspeo i on da se odmetne, pušta lutku, međutim on je dosta redak
Kasnije sad pogledajte sad njega i pogledajte sad desno ovaj neki hibrid koji je višlji jedno sigurno metar, gdje su klipovi već ono u ozbiljnoj podmakloj fazi. Ovo jako slabo izgleda kasnije, evo jedino je ovaj, ali i ovo nešto nisam siguran kako se to oprašilo. Evo vidite, nije dobro, nije dobro. On je sad, vidite da ima i jalovih biljaka, tako da 1, 2, 3, 4, 5, 6 nije dobro, neće biti dobro. Godina mu sigurno nije pogodovala, tamo malo dalje izgleda bolje, ovdje je na početku nešto bio redak. I ovdje imam taj hibrid koji sam rekao, neki novosadski, provjerit ću još jednom, upisat ću gore vam koji je. Nešto je bolji od kotobanjca, ali pogledajte sad razliku njega i ovog pored hibrida. Znači tu je još više, tu je 1,5 m je skoro razlika u visini i ovaj također je u nekoj ovoj fazi tek malte ne cvetanje, evo vidite cvet dole. Znači on se sad na ovim temperaturama vrši oplodnju i tu mislim da tu neće ništa valjati, tako da mislim da će ovaj hibrid i ovaj kotobanjac imati katastrofalne rezultate. A evo pogledajte sad ovaj kukuruz pored, to su klipovi, zapravo i ovo nešto, ne znam, ovo su jako visoki nešto klipovi, mislim na velikoj visini, mislim čudi me zato što smo gađali 400-450 FAO grupe. Uglavnom, vidjeli ste sad ovaj kotobanjac, snimit ću vam malo još sve kako to izgleda dronom. Ova dva kukuruza neće sigurno dati dobar prinos, tu nema šanse više da se popravi situacija. Evo nalazim se na prvoj njivi sa suncokretom, isto nedaleko odavde. Ove godine sam pšenice imao na dosta nekvalitetnijim zemljištima, tako da su mi kukuruzi i suncokreti na boljem zemljištu, to se tako slučajno potrefilo i možda ću zbog toga imati sreće. Ovaj suncokret, kao što možete vidjeti, on je sada u nekoj fazi u fazi je nalivanja zrna. Za sad to izgleda dosta dobro. Glavice su različitih veličina, malo ga je vetar poljuljao, donje lišće je odbacio, on izgleda nevjerovatno, ali izgleda teže podnosi ove temperature, ali uglavnom izgleda jako dobro i viši od mene suncokret, da se nisu savile glave, bio je 2,5 metra visok, tako da verovatno mu je bilo sve pogodovalo od ovih zadnjih par dana. Uglavnom, i on izgleda jako dobro i mogu ovdje da očekujem neki prinos, nadam se od 3,5 plus tona po hektaru. Uglavnom sad ću da vidim, da se setim da li ovdje imam negdje neku njivu lošije kvaliteta, gdje bih mogao da vidim kako se tu ponašaju biljke, kako su tu podnosile ove temperature, pošto ovdje očigledno na ovom dobrom zemljištu nije bilo velikih problema i nema za sada velike štete. Sada smo došli na pravo mesto i ovdje vidimo kakve je probleme sve vetar napravio i vidimo da ozbiljno ima porušenog suncokreta, znači da ono kako izgleda su vrati na ništa ne znači. Ovdje vidimo da je popadalo sigurno 30% i da će biti ozbiljna šteta. Verovatno su popadale najtanje biljke i biljke sa najvećim glavama, međutim tu ništa sad ne možemo. Ako nije pao skroz na zemlju i nije slomljen, ima neke šanse da se kada se bude vrlo pokupi, međutim tu
stvarno prošle godine smo imali ozbiljnih problema, imali smo njivu gdje smo radili neki 700 kila po hektaru, gdje je vetar napravio katastrofalnu štetu, a to je inače bila njiva sa najboljim suncokretom, tako da u ovim situacijama stradaju najbolji suncokret i najlošiji. Vidite kako izgleda, nije to baš katastrofalno, ali ima ozbiljne štete i idemo dalje. Sad sam ovdje došao, to jest prolazim pored 4. njive sa mojim kukuruzima, pa sam stao, parkirao sam se, vidite, i ovdje vidim da je komšija imao neku, čini mi se, kasnu setvu, ultra kasnu setvu, ili je ovo nešto rađeno, ali ja bih rekao da po ovom sirku što se osušio i po travi, da ovo nije postrana nego ultra kasna setva i čini mi se da ovo za sada neće ići na dobro. Daj Bože da mu uspe, ali mislim da sad u ovim vrućinama će sad krenuti da isteruje klip i da će biti problema. Ovaj ovdje drugi komšija pored ima nekih 10-12 brazda, to izgleda dobro, nije podgorelo. I sada ovdje stižem do moje njive. Evo granice između nas. Kod mene nešto ovo gusto bokte, ne može se probiti kroz kukuruz. Ovo je nešto ozbiljan neki kukuruz, ali ozbiljno veliki, međutim nisu to tako neki sjajni klipovi i izuzetno su visoki. Ne znam koja je ovo sorta, moram pogledati. Nisam nešto oduševljen kako ovo izgleda. Pokušava svuda da istera 2 klipa i to mislim da će biti problem, da tu nijedan neće valjati. I uglavnom, evo vidite, dosta je ovo isto i popadalo, pošto je veliki. Ovaj kukuruz mi do sada najlošije izgleda, iako mi je ova njiva prilično dobra i trebalo bi da bude kvalitetan i kukuruz i dobar prinos. Ne znam, nisam, ova mi se njiva uopšte ne sviđa. Jako puno ima napad i plamenca, ovo je neki i jako kilavo izgledaju ovi klipovi. Sad ćemo da otvorimo, da vidimo. Pa, on se dosta lepo dosta je dobro razvijen, dosta je dobro oprašen. Zrna ima normalno samo pri vrhu malo, ali je dosta mali klip, to kad se osuši to će biti dosta sitno. Evo vidite koliko je to je nekih klip je nekih 20 cm maksimalno. Uglavnom za sada ova njiva me nije baš nešto oduševila. Vidjet ćemo dalje da li ćemo naleteti na neku još goru. Evo vidite, ima kukuruza u ovakvom stanju. Znači ovima nema, teško da ima neke pomoći. Međutim ja na sreću nemam tako nešto. Evo me u 5. mojim kukuruzima. Ovdje imam dekalbi i neki ogled koji sam radio za mene. Uglavnom ovo je, vidjet ćete, predusev je ovdje bio kukuruz, znači ovo je kukuruz na kukuruz. Međutim ovo mi je njiva jedna od najboljih, tako da vidite i po klipovima, vidite da je ovo kukuruz ekstra i ovdje bez obzira na sve očekujem odličan prinos. Samo iznenađuje me da je ovaj dekalb ovoliko visok. Mislim visok je jedno 3 metra, što je jako čudno za dekalb. Sad možda sam ja ovdje malo više đubriva bacio, ali za sada ovo izgleda odlično. Oprašio se dobro, u fazi je nalivanja zrna i kažem vam, ako preživi naredna 2-3 dana ove vrućine koje se najavljuju kao danas, ovo 40 stepeni, ja ću izmeriti kolika je sad temperatura u kukuruzu pa ćete vidjeti. Uglavnom napolju je 40, to jest napolju, u hladu kako mere ovi, jer kukuruzi se svi nalaze u hladu i u bunaru, ali sad to nećemo o tome. Uglavnom još ću pokušati na jedan suncokret sad ovdje tamo dole da naletim pa da vidim kakva je tamo situacija. Uglavnom za sad je dobro i ovo. Evo i duvan, to je od mog kolege kojom smo radili raž,
to ste također mogli da vidite u mojim klipovima. On se čovjek bavi i duvanom i vidite da to isto odlično izgleda. Tako da još jedna kultura koja se dobro drži i detelina izdržava ovu vrućinu. Prosto mi je sve ovo malo nekako neverovatno i nestvarno naspram ovih uslova koje smo imali, da nam je potes u ovako dobrom stanju i da nema onog porušenog da nema porušenih kukuruza. Malte ne, rekao bi da je odlično. Sada ću ja ovdje ići na moju strnjiku. Mika je to prskao, iako tu nije bilo neke trave. Evo vidite, to je moja njiva, ovo pored komšina Ardala isto je bila strnjika, samo kod njega je bio ječan, kod mene je pšenica bila, vidite ima poneka trava koja se, evo za 2 dana se već suši, iako nismo išli neke velike doze Totala zbog ovih temperatura. Tako da ću vam to još jednom ponoviti, Total vam je jedna od retkih materija herbicida koji bolje deluje po toplom vremenu. Što je veća vrućina, bolje dejstvo i šta sam još htio da kažem, i brže deluje. Znači bolje i brže i možete sa manjim dozama ići. Sada ću ubići još 2 suncokreta. Ovo mi je bio suncokret koji je bio najbolji ili drugi najbolji i onda ću još sad sljedeći mi je usput. I ovaj suncokret zaista izgleda fantastično, nije ga puno vetar porušio. Nešto tu daleko da idem u njivu, pravo da vam kažem, i ne mogu. Glave su lepe, zrna su prilično nalivena, tako da evo vidite kako to izgleda, jako ozbiljan suncokret. I još mi je ostala ova jedna njiva, nju da vidim sa suncokretom, koja mi je nešto, kad sam pre nadletao dronom, nešto se tamo bilo desilo čudno. Uglavnom, ako je i tamo dobro, onda su mi sve njive koje sam danas obišao odlične. Ovo je također moj suncokret i ovdje vidim, odmah sam naišao na popadalo i to je prilično, što je ovdje nešto, kao da je nešto naterivano. Ovo mi uopšte ne izgleda kao šteta od vetra. Međutim, ovdje vidite da, iako je ovaj suncokret mi izgledao možda najbolje, da je to sada daleko od dobrog, ima jako puno popadalog i šteta je ozbiljna. Možete vidjeti također i ptice, miševi i šta već sve ovdje ga prilično jedu. Vidite koliko ima ovdje ovih zrnaca, tako da što se toga tiče nije dobro. Uglavnom, evo ova njiva koja mi je bila možda najbolji suncokret, stradala je od oluje i ovdje sigurno neće biti neki sjajan prinos. Uglavnom, nadam se da će se ovih dana javiti i Bojan iz Geo 2 pa da obiđem one njive gdje sam radio one oglede sa Geo 2, čisto da vidimo šta on kaže, kako njemu to izgleda. Ja neću da idem bez njega, eto, hoću da vidim šta će on reći, da li vidimo neku razliku između onog dela gdje je rađen Geo 2, gdje nije. Vidjeli ste većinu ovih njiva, dosta to sve dobro izgleda. Sad ova zadnja me malo razočarala, ovo me prijatno sve iznenadilo. Ukoliko ovih narednih 2-3 dana dođe do nekih nenormalnih temperatura i dođe do nekih promjena katastrofalnih, ja ću to vam snimiti. Toliko za ovaj klip, nadam se da ste zadovoljni, da je bilo zanimljivo da vidite situaciju u potesu. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!